واحفظ لسانك، فإن البلاء موكول بالمنطق، ربما نطقت بكلمة كان فيها سبب هذا. وقد رأينا ذلك في كثير من الناس، جاءوا بكلام انتقاد على كثير من الناس المبتلين. وقد وقع في الفترة الأخيرة في الزمن هذا الأخير من امرأة كانت لها نساء قد ابتلينا بأبناء قد وقعوا في الفساد والعياذ بالله، من تنباك، من خمر، من مخدرات والعياذ بالله. وهي ما شاء الله عندها ابن ما شاء الله توجه اتجاه مستقيم وحفظ القرآن العظيم ما شاء الله، ويبر بها كل يوم ما يخرج من البيت حتى يقبل يدها ورأسها، فصارت تتباهى عند النساء وتحتقر أبنائكم. أنتم ما عرفتوا تربون، أنا ربيت، أنا أحسن منكم، أنا كذا، فتستهزئ بصويحباتها بأبنائهم، ونسيت أن الهداية بيد الله. ماشي أنت اللي هديت ابنك، الله والهادي. والعياذ بالله ما هي إلا أشهر قليلة حتى التم هذا ابنها على صحبة فاسدة، فبدأ يشرب التنباك، بعد قليل صار يشرب المخدرات، وابتلي بالخمور، وابتلي بصحبة فاسدة والعياذ بالله، فصار حتى الصلاة ما عاد يصلي، من حفظ القرآن حتى الصلاة ما عاد يصلي. فليس كذا فقط، فيأتي آخر الليل وهو رائحة الخمر، فلما جاءت تعاتبه ضربها، صارت تبكي، فجلست بين أبنائها، تذكرت الآن أنها الهداية ما هي بيدي، إنك لا تهدي من أحببت. تذكرت كان كيف تعير وتستهزئ بصاحباتها لفساد ابنائها، بدل ما تقول الحمد لله ابني خير، الحمد لله ابني ما التم بصحبة فاسدة، صارت تعيرهن، فاستغفرت من تلك الخطيئة. ما معها وسيلة ولا حيلة إلا أن تقوم وترجع إلى الله وتتوب عنها ما صدر منها من اللسان ومن التعيير لصويحباتها بفساد أبنائهن. فصارت تقوم الليل وتتهجد وليس لها دعوة إلا صلاح ابنها. شرع يتقلب الإنسان، وجلست على ذلك أشهر وهو على هذه الحالة، حتى في يوم من الأيام جاءها في الليل وهو يبكي ويقبل قدمها، وهو يتأسف على ما وقع منه في الأيام الماضية، فعرفت أن الهداية ما بيد الإنسان. الإنسان يتسبب ويربي ويعلم، ثم أنت ما تستطيع، فلا تستهزئ بأحد عنده أولاد فاسدين، لا تستهزئ به، انتبه. أو عاصي، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا العاصي من هذه المعصية ولم يبتليني مثل ابتلاه. فإذا كان متجاهرا بمعصيته فتسجد شكر لله أمامه حتى يعتبر، وإذا كان لا متستر بالمعصية فتسجد شكر في الخفاء ليس أمامه. فإن كان متجاهرا بالمعصية تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به جهرا، وإذا كان متستر لا تقول الحمد لله مما ابتلاك به في الخفاء، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا في المرض ما ينبغي كذلك أن تسجد شكر. شفت واحد مريض مبتلى بمرض، طيب تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنك إذا قلت ذلك لم تصب بذلك البلاء، لكن سرا حتى لا يتألم ذلك، وتسجد شكر سرا حيث لا يراك ذلك الشخص المبتلى، لأن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى ابتلى به. لكن أن تحمد الله أن عافاك، فلا تظهر الشماتة بالآخرين فتكون بذلك محل للبلاء والعياذ بالله. بل احمد الله أن عافاك ولم يبتليك بما ابتلى به غيرك. Hati-hati, beliau tadi menyebutkan apa, al-bala maukulun bil mantik, bala dari Allah itu apa, diwakilkan kepada ucapan. Artinya apa? Tergantung ucapan kita. Hati-hati dengan ucapan kita.
Jangan sampai ucapan kita ini mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, saya sudah banyak melihat bukti kalam ini. Orang itu kadang-kadang gara-gara ucapannya yang dia nganggap itu sepele, tapi itu yang mendatangkan musibah besar kepada orang tersebut. Belum lama ini kata beliau, ada seorang ibu, Masya Allah, dia mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang nurut, istiqomah, hafal Quran, berbakti kepada orang tua, setiap hari pagi dan sore menciumi tangan dan kakinya. Nah, ketika si ibu ini kumpul dengan teman-teman lainnya, ya kumpul-kumpul gitu ibu-ibu gitu. Ketika kumpul dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang lain ini anaknya gitu nakal. Ada yang pecandu narkoba, minuman keras, merokok, ndak sholat, akhlaknya ndak baik, ndak bakti pada orang tua. Si ibu ini dengan nada sombong, yang anaknya tadi baik, dengan nada sombong, itu loh anakku tidak seperti anak-anak kalian. Kenapa aku mendidik dengan baik, jadi orang yang hafal Quran, anak yang baik, berbakti pada orang tua. Kalian ini apa, ibu-ibu ndak pokro, ndak bisa mendidik anak. Anaknya mana anaknya ini? Nggak ada yang bagus, pecandu narkoba, minum khamr, bernada melecehkan pada ibu-ibu yang lain. Hati-hati. Ternyata apa? Ndak lama anak si ibu tadi yang hafal Quran, istiqomah, berbakti pada orang tua, tiba-tiba berubah salah pergaulan. Awalnya merokok, lama-lama menjadi pecandu minuman keras dan narkoba, dan itu berjalan beberapa bulan. Yang dulunya hafal Quran sekarang nggak pernah sholat. Itu setelah ibu tadi mencaci teman-temannya, nggak mau sholat. Pernah suatu malam datang pulang, bau khamr sangat menyengat keluar dari si anak ini. Akhirnya dimarahi oleh ibunya, kamu nih gimana, mabuk aja. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak? Dipukul ibu tadi. Yang dulunya menciumi tangannya, menciumi kakinya, sekarang berani mukul ibunya. Gara-gara ibunya menegur dia mabuk. Akhirnya si ibu ini sadar, iya, ini gara-gara ucapan saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya merendahkan, menghina ibu-ibu yang lain yang gagal di dalam mendidik anaknya. Ini kesalahan saya. Akhirnya dia sadar bahwa manusia itu hanya bisa usaha. Hidayah itu terserah Allah. Allah bisa memberikan hidayahnya kepada siapapun, bukan atas usaha seseorang. Jadi kita hanya berusaha, hidayah itu sepenuhnya terserah Allah, mau diberikan kepada siapa. Akhirnya si ibu ini menyesal, bertaubat, dan selalu qiyamul lail, selalu salat tahajud, berdoa. Tidak ada yang diminta oleh ibu ini. Yang diminta satu, agar supaya anaknya dijadikan anak yang soleh, diperbaiki lagi. Udah, tidak lama, akhirnya subhanallah, anak ini tiba-tiba datang, nangis, minta maaf pada ibunya, menyesal atas tindakannya selama ini. Akhirnya menjadi baik lagi. Karena itu hati-hati. Ini anak ini tadi sempat rusak gara-gara ibunya. Ketika ibu sadar, akhirnya anak itu kembali. Karena itu hati-hati. Manusia itu hanya berusaha. Kemudian beliau mengulang tadi, kalau kita melihat orang sakit atau orang maksiat, cukup ucapkan doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ucapkan doa itu. Kalau orang sakit, ucapkan dalam hati atau setelah jauh dari orang sakit. Jangan sampai terdengar oleh orang yang sakit, takut menyinggung perasaannya. Kasihan, justru Anda nanti dikasih penyakit oleh Allah gara-gara menyinggung perasaan orang yang sakit. Kalau di depan orang maksiat bagaimana? Ada orang maksiat, ucapkan juga doa ini. Kalau orang itu maksiatnya terang-terangan tanpa tahu malu, tanpa rasa malu, ucapkan di depannya. Dan sujud syukur ada di depan orang itu. Jadi bersujudlah syukur tapi lillahi ta'ala. Jangan digunakan untuk melecehkan orang lain. Sujud syukur lillahi ta'ala. Doa, baca doa tadi itu diniati barangkali orang tadi ini malu, akhirnya bertobat pada Allah. Jangan digunakan untuk menampakkan kegembiraan karena orang ini telah dijadikan orang celaka oleh Allah. Jangan. Itu kalau orang maksiatnya terang-terangan. Kalau orang maksiatnya sembunyi-sembunyi, jangan sujud syukur di depannya. Jangan baca doa ini di depannya. Baca doa ketika tidak ketahuan orang ini. Sujud syukurnya nanti setelah orang ini nggak melihat. Itu kalau maksiatnya apa, sembunyi-sembunyi.